হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? जीती थी जिसके लिए मरती हूँ। मैं ऐसा लड़का था जिससे मैं प्यार करता था। ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करता था। जीती हूँ जिसके लिए मरती हूँ। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करती थी। ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। শরীর খারাপ, গলাটা ঠিক মতো নিয়ে হচ্ছে না। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ দাদা ভাই, এমন করে আমার পাশে থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।